आप को चैलेंज कर रहा हूं, तुम कहते हो कि औरतों को मस्जिद में आने देना चाहिए, तो सिर्फ एक बात बता दो कि तमाम खवातीन में सबसे अफजल तरीन खातून कौन है? हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। वहाबी जी से इतना बता दो, हजरत फातिमा मस्जिद नबी में जमात से नमाज पढ़ने आती थी कि नहीं आती थी? बस इतना बता दो। सामाईन, अब चाहिए तो ये था कि ये चोर वहाबी या दुनियाए वहाबियत का कोई भी मौलवी, कोई भी शख्स उठता और सबूत पेश करता कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मस्जिद में जाकर नमाज जमात से पढ़ी या नहीं। मगर इस चोर वहाबी ने क्या किया कि मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ रही औरतों की वीडियो लगा दिया एक तरफ, और दूसरी तरफ अजमेर शरीफ में जो औरतें हैं उनकी वीडियो लगा दी है। मगर क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि ये वहाबी चोर लोगों को ये पैगाम दे सके, ये तासुर दे सके कि ये लोग मस्जिद में औरतों को जाने से मना करते हैं लेकिन मज़ारात पर जाने की इजाज़त देते हैं। हालांकि मोटी अक्ल का इंसान भी आसानी से समझ सकता है कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तक़लीद करने वाले हम हनफ़ी लोग जब औरतों को नमाज के लिए मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं देते और औरतों का मस्जिद जाना दुरुस्त नहीं समझते, तो फिर मज़ारात औलिया अल्लाह पर औरतों को जाने की इजाज़त हम लोग कैसे दे सकते हैं? तो फिर अब सवाल ये होता है कि फिर वो औरतें जो मज़ारात औलिया अल्लाह पर नज़र आती हैं वो लोग कौन होती हैं? आइए आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करते हैं और साथ ही इस चोर वहाबी की जहालत का ऑपरेशन भी करने की कोशिश करते हैं। बातिल का रद्द करेंगे, हम हैं बरेली वाले। तो सामाईन, वीडियो के शुरू में आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि हज़रत मौलाना फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब ने जो चैलेंज इन वहाबियों को किया कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मस्जिद में जमात से नमाज़ पढ़ने आती थीं या नहीं आती थीं, ये बताए। इसका जवाब इस चोर वहाबी ने न तो दिया है और न ही क़यामत तक दे सकता है। इसके अलावा एक और हदीस शरीफ हज़रत मौलाना फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब ने बयान फरमाई है, उसे भी पहले आप मुलाहिज़ा फरमा लें, फिर आगे बात करेंगे। और उन्हीं से हदीस मरवी है, इमाम बुखारी इसको लाए अदबुल मुफरद में कि अल्लाह के रसूल सैयदा के घर में तशरीफ लाए और कहा, बेटी फातिमा मेरे एक सवाल का जवाब दो। कहा, अब्बा हुजूर बयान फरमाए, क्या पूछना चाहते? कहा, बेटी बताओ औरत के लिए सबसे बेहतर क्या चीज़ है? कहा कि अपने घर में नमाज पढ़े। कहा, और बेहतर क्या है? कहा, अपने घर के अंदरूनी कमरे में नमाज पढ़े। कहा, बेटा उससे और बेहतर क्या है? कहा, अगर उसके घर में तय खाना हो तो तय खाने में नमाज पढ़े। आका ने अपनी बेटी की पेशानी को बोसा दिया, फरमाया कि फातिमा तूने औरत की फितरत को रोई तो तुम फटीचरों की बीवियों की क्या औकात है? तुम्हारी औरतों की क्या हैसियत है? बड़ी पारसा है वो, सैयदा से ज्यादा पारसा। अब इस पर सामाईन व नाज़रीन, इस चोर वहाबी ने जो तबसरा किया है और जो कुछ कहा है, ज़रा आप उसे भी मुलाहिज़ा फरमा लें। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैंने जो वीडियो दिखाया ना आपको, इस वीडियो के ऊपर हदीस सही बुखारी के मैंने नंबर लिखे, टोटल उन हदीसों के जो मस्जिदों में जाने की हदीस है, जिसमें मस्जिदों के अंदर जाने की इजाजत है। आप अगर तहकीक करना चाहते हैं तो मैंने नंबर डाला हुआ है, आप उस नंबर पर जाकर हदीस बुखारी के अंदर तहकीक कर लो। सामाईन, मैंने इसके पेश करदा अहादीस के नंबर्स को देखा तो मुझे जो इन अहादीस में मिला, एक दो आप भी उनमें से मुलाहिज़ा फरमा लें। पहला नंबर जो इस चोर वहाबी ने दिया था वो है 856 और वो हदीस शरीफ ये है। इसमें देखें, इसमें रात में बीवियां मस्जिद जाने की इजाज़त मांगे तो इजाज़त देने का हुक्म है। और दूसरे नंबर पे हदीस नंबर 873 लिखा है इस चोर वहाबी ने। अब इसे भी आप मुलाहिज़ा फरमाएं, इसमें भी बीवियों को मस्जिद जाने से रोकने से मना किया गया है। ऐसा ही दीगर अहादीस में भी है जिनके नंबर्स इस चोर वहाबी ने अपनी वीडियो में दर्ज किए हैं। अब इन अहादीस की रोशनी में मैं एक मामूली सा छोटा सा सवाल करता हूँ इस चोर वहाबी से, इस उम्मीद के साथ कि मेरी किसी वीडियो का ये चोर वहाबी जवाब दे न दे, मेरी इस बात का जवाब ये ज़रूर दे। और वो सवाल ये है कि इन अहादीस को सामने रखकर चोर वहाबी बताओ कि तुम्हारे घर की कितनी औरतें नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाती हैं और कितने वक्तों की नमाज जमात से मस्जिद में जाकर वो लोग पढ़ती हैं। ये बिल्कुल आसान सा सवाल है जिसका जवाब देने के लिए सोचने समझने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर वाकई इस चोर वहाबी के घर की औरतें जमात से नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाती होंगी तो ये कह देंगे कि सारी औरतें जाती हैं और किन किन वक्तों में जाती हैं। और अगर नहीं जाती हैं तो ये साफ कह सकते हैं कि मेरे घर की औरतें
مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتی۔ لیکن سامعین، تجربے کی بات بتاؤں، میں چونکہ وہابیوں کے درمیان بھی رہ چکا ہوں، اس لیے ان کے بارے میں بھی الحمدللہ مجھے کافی مشاہدات حاصل ہیں۔ کتابی باتیں تو جو ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن اس خادم کا اپنا مشاہدہ بھی ان وہابیوں نام نہاد اہل حدیثوں کے متعلق بڑا عجیب ہے۔ میں ضلع بریلی شریف کے ایک قصبے کی مسجد میں تھا، وہاں پڑوس ہی میں ایک وہابی کی مسجد تھی۔ میرا اور وہابیوں کی مسجد کے امام کا زبردست مقابلہ رہتا تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس خادم کے اٹھائے گئے سوالات کا جواب ان وہابیوں کی مسجد کا امام بھی جواب نہیں دے پاتا تھا۔ تو یہ چور وہابی تو بہرحال جاہل اعظم ہے، یہ میرے اٹھائے گئے سوالوں کا جواب کیا خاک دے گا؟ خیر، دیکھ لیتے ہیں پھر بھی۔ تو اب مجھے انتظار رہے گا کہ یہ چور وہابی کیا جواب دیتا ہے میرے اس سوال کا کہ ان کے گھر کی کتنی عورتیں نماز کے لیے مسجد جاتی ہیں اور کن کن وقتوں میں جاتی ہیں، یہ اپنی اگلی ویڈیو میں بتا دیں۔ میں آپ کو بتاؤں سامعین کہ یہ چور وہابی اس بات کا بھی جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ سچ یہ ہے کہ ان کے گھر کی عورتیں، ان کی بہن بیٹیاں، ان کی بیوی، ان کی ماں مسجد نماز کے لیے جاتی ہی نہیں ہوں گی، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چور وہابی خود بھی پانچوں وقت مسجد میں نہیں جاتا ہوگا۔ تو اب اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام وہابی نام نہاد اہل حدیث غور کریں کہ عورتوں کے مسجد میں نماز کے لیے جانے پر یہ جو حدیث شریف پیش کر رہا ہے یہ چور وہابی، خود اس کے گھر کی تمام عورتیں، ماں، بہن، بیٹیاں، بیوی مسجد نہیں جاتی ہیں، تو پھر یہ کس منہ سے حدیث شریف پیش کر رہا ہے؟ اور پھر یہ لوگ اپنے گھر کی وہابی عورتوں کو گھر سے باہر نکالنے پر اتنے بضید کیوں ہیں، جبکہ حضرت مولانا فاروق خان رضوی صاحب نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی بتا دیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے گھر میں بھی زیادہ سے زیادہ پردے کا اہتمام کرتے ہوئے نماز پڑھنا چاہیے، یہی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے، جیسا کہ آپ نے حضرت مولانا فاروق خان رضوی صاحب کی زبانی سن لیا ہے۔ مگر یہ وہابی عورتوں کو گھر سے باہر نکالنے میں سارا زور لگا دیتے ہیں، لیکن اپنے گھر کی عورتوں کو مسجد جانے نہیں دیتے، بس دوسروں کے گھر کی عورتوں کو باہر نکالنے پر یہ چور وہابی تلے ہوئے ہیں۔ کاش یہ باتیں غیر مقلد نام نہاد اہل حدیثوں وہابیوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو مولانا نا فاروق رضوی، ایسے قبر کے پجاری ہے نا یہ مولانا، ایسے قبر پرستوں سے بچیے۔ سامعین، سنا آپ نے کہ اس چور وہابی نے حضرت مولانا فاروق خان رضوی صاحب کو قبر پرست کہا، جس پر کوئی ثبوت، کوئی دلیل اس نے نہیں دی، جبکہ دلیل نہ دینے پر یہ چور وہابی خود کہتا ہے، اور جس کے پاس دلیل اور ثبوت نہیں ہوتا ہے اسے لوگ چور کہتے ہیں کہ یہ چور ہے۔ جس کے پاس دلیل اور ثبوت نہیں ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے۔ لہٰذا اس چور وہابی کو چاہیے کہ سب سے پہلے حضرت مولانا فاروق خان رضوی صاحب نے کب، کہاں اور کس قبر کی پرستش کی ہے اس پر دلیل پیش کرے، جو اس ایک چور وہابی سے کیا ساری دنیائے وہابیت مل کر بھی یہ بات ثابت نہیں کر سکتی، اس پر دلیل نہیں دے سکتی۔ لیکن اس سے سامعین آپ کو یہ تو اندازہ ہو ہی گیا نا کہ یہ چور وہابی ہر بات بے دلیل کرتا ہے، بے ثبوت کرتا ہے، اور جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بک دیتا ہے۔ اس کے پاس اپنی کہی ہوئی باتوں پر بھی دلیل دینے تک کی عقل اور اہلیت نہیں ہے۔ اب ایسے جاہل چور وہابی کی ویڈیوز جو بھی دیکھے گا، ظاہر ہے کہ وہ علماء حق، علماء اہل سنت و جماعت سے متنفر ہو کر گمراہی بلکہ رفتہ رفتہ کفر کے گڑھے میں اوندھے منہ لڑک کر گر جائے گا۔ اس لیے ویڈیو دیکھنے والے ہر وہابی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی حدیث یا کوئی آیت قرآنی ہے جس میں اپنے مخالف پر اس طرح بے دلیل الزام و بہتان لگانے کی اجازت ہو؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں، بلکہ اس قسم کی اوچھی اور گری ہوئی حرکت سے قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو منع کیا ہے، لیکن یہ چور وہابی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور خود کو اہل حدیث کہتا ہے، مگر کام حدیث کے خلاف، قرآن کے خلاف کرتا ہے۔ تو کیا ہے کوئی وہابی ایسا جو اپنے اس چور وہابی سے جا کر اس کے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں مطالبہ کرے، اس سے پوچھے کہ تم بے دلیل کسی کو قبر پرست کیسے کہہ سکتے ہو، کیوں کہتے ہو؟ کیا حدیث میں اس کی اجازت ہے کہ اپنے مخالف پر کچھ بھی الزام لگا دو؟ مجھے دیکھنا ہے کہ کیا ایسا کوئی وہابی ہے جو اس چور وہابی سے اس بات کا مطالبہ کرے، اس سے جا کر پوچھے۔ سامعین، آپ کو کیا لگتا ہے کوئی وہابی ایسا ہو سکتا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اس کے بارے میں۔ انہوں نے مسلمانوں کو تباہ اور برباد کر رکھا ہے۔ یہ ایک دن تمہاری عورتوں کو عمرہ کے لیے اور حج کے لیے جانے کے لیے روک دیں گے۔
हकीकत बात है। आज ये मस्जिदों से रोक रहे हैं, कल को तुम्हारी औरतों को ये उम्रा और हज करने के लिए जाने के लिए रोक देंगे कि नहीं जाना। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। चोर वहाबी, तेरी इस बात को पूरी दुनिया में कोई तस्लीम करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो अब तक हो चुका होता, मगर जो कभी हो ही नहीं सकता उसकी बात करके चोर वहाबी, तुम वहाबियों को क्यों गुमराह करते हो? बात भी कम से कम ऐसी करो जिसको कम से कम अक्ल तो तस्लीम कर ले। मगर चोर वहाबी, तेरी बातें ही तेरे जाहिल आज़म बल्कि वक्त का अबू जहल होने की वाज़ेह दलील पेश करती हैं। और फिर औरतों को मस्जिद में जाने से आज से मना नहीं किया गया है, बल्कि उस वक्त से मना है जबकि तुम्हारा ये बातिल फ़िरक़ा नाम नहाद अहले हदीस फ़िरक़ा का कहीं नामो निशान नहीं था। इस नाम का कोई फ़िरक़ा पैदा ही नहीं हुआ था, तभी से औरतों का मस्जिद में जाना मना है। और फिर क्या तुम नाम नहाद अहले हदीसों ने बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 869 नहीं पढ़ी है, जिसमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आज औरतों में जो नई बातें पैदा हो गई हैं, अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्हें देख लेते तो उनको मस्जिद में आने से रोक देते। तो चोर वहाबी, ये बात आजकल की नहीं है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ही की ये बात है। और अब तो कमोबेश 1400 साल हो चुके हैं। अब और हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अब तो बदरजे अतम औरतों का मस्जिद में जाना मना होगा, जिस पर तुम वहाबी और नाम नहाद अहले हदीस नहीं बल्कि हम हनफी अमल करते हैं। मगर तुम वहाबी लोग, तुम लोग हालात बद से बदतर हो जाने के बावजूद अपने घर की औरतों को घर से बाहर निकालकर मस्जिद में ले जाने पर बज़िद हो, जिसे कोई भी ज़ी शऊर और अक्लमंद पसंद नहीं करेगा। तो तुम्हारी माँ बहन बेटियां मज़ारों पर जाती है, तुम मज़ारों के ऊपर जाकर खड़े होकर ये कहो ना कि मज़ारों के ऊपर औरतों का आना नाजायज और हराम है। हमारे आला हजरत ने फरमाया यहाँ पर कोई औरतें नहीं आनी चाहिए। तुम उन मुजावरों को जाकर क्यों नहीं बोलते जिन मज़ारों के ऊपर तुम जाते हो, और उन मज़ारों के मुजावरों को ये बात क्यों नहीं कहते कि यहां पर औरतें नहीं आनी चाहिए? यहां पर बोर्ड लगाइए, यहां पर सिक्योरिटी खड़ा करिए कि यहां पर अंदर औरतें नहीं आनी चाहिए। वहां क्यों नहीं बोलते तुम खबीसो? और मस्जिद हरम के अंदर जो औरतें जाती है, उम्रा करने के लिए जाती है, उनको तुम रोक रहे हो। मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जा रही है, उनको तुम रोक रहे हो कि नहीं मस्जिद में जाना मना है। और दरगाह पर जा रही है, उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, मस्जिद हरम में हज व उम्रा करने जो औरतें जाती हैं, उनसे आज तक किसी एक सुन्नी आलिम ने भी मना किया है कि हज व उम्रा में औरतों का जाना हराम या नाजायज़ है? ऐसा हमारे किसी भी आलिम ने अगर कहा है तो इस चोर वहाबी को चाहिए था कि इस पर सबूत पेश करते, मगर चूँकि ये वहाबी चोर है, इसलिए अपनी बेतुकी पर, अपनी बकवास और अपने किज़्ब व इफ्तिरा पर न तो इसके पास कोई ठोस दलील है और न ही इसने कोई दलील पेश की है, जिसकी वजह से ये बकौल अपने एक बार फिर चोर साबित हो गया। और फिर सामाईन, इस चोर वहाबी ने औरतों के मज़ारात पर जाने के मुतालिक एतराज़ किया, जिसका सीधा साधा जवाब ये है कि मज़ारात औलिया अल्लाह पर जाने से हमारे उलमाए किराम अपनी तहरीर व तकरीर में हमेशा से मना फरमाया है, जिस पर ढेरों सबूत आज भी मौजूद हैं उलमाए किराम की तहरीर व तकरीर की सूरत में। लेकिन इस चोर वहाबी का ये कहना कि मज़ार पर जाकर क्यों मना नहीं करते, तो इसका जवाब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम अपनी क़ुव्वत भर जहाँ जिस जगह इनसे मुमकिन होता है मना करते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि मज़ारात औलिया अल्लाह पर जाने वाली औरतों में अक्सरियत गैर मुस्लिम औरतों की होती है, लेकिन वो औरतें अपनी तरफ से कोशिश ये करती है कि मुसलमानों जैसा लिबास पहन कर जाती हैं, जिसके नतीजे में ये गलतफहमियाँ पैदा हो गईं, या फिर इन वहाबियों ने जानबूझकर ये अफवाह फैला दिया कि ये मज़ारात पर जाने वाली औरतें सब के सब मुसलमान हैं, जो वाक़या और मुशाहिदा के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और चंद एक जो मुसलमान औरतें वहाँ होती भी हैं, वो औरतें होती हैं जो किसी की बिल्कुल नहीं सुनती, न उलमाए किराम की और न ही अपने घर के मर्दों की, और अपने मतलब से मतलब रखने वाली औरतें होती हैं। और ये औरतें अपने इन कामों के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। उलमाए किराम तो हत्तल मक़दूर अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा करते हुए मर्दों और औरतों दोनों में अहकाम शरीयत बयान कर देते हैं, और जहाँ
طاقت و قوت کے ذریعے بھی روکنا ان سے ممکن ہوتا ہے، تو یہ حضرات ان سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ جس طرح بھی ان سے ممکن ہوتا ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ احکام شریعت پر مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں بلکہ ہر مسلمان خوب اچھی طرح عمل کریں۔ مگر جو عورتیں مزارات اولیاء اللہ پر جاتی ہیں وہ اپنے اس کام کی خود ہی جواب دہ ہوتی ہیں۔ ان کی وجہ سے تمام سنیوں پر ان وہابیوں اور دیوبندیوں کا اعتراض کرنا ایسا ہی غلط ہے جیسے کوئی کافر یہ اعتراض کرے کہ مسلمان بڑے فاسق و فاجر، شرابی اور زانی اور بڑے گنہگار ہوتے ہیں، اور بطور ثبوت چند مسلمانوں کے خرافات کو سامنے رکھ دیں ویڈیو کی صورت میں۔ تو ایسے لوگوں کا جواب اس کے علاوہ اور کیا ہوگا کہ دین اسلام اور علماء اسلام تو ان کاموں سے ہمیشہ سے منع کرتے آئے ہیں اور اب بھی منع کرتے ہیں، مگر پھر بھی یہ لوگ ان جرموں کو انجام دیتے ہیں، تو اس کے ذمہ دار یہ لوگ خود ہی ہیں۔ ان کی وجہ سے اسلام پر یا علماء اسلام پر انگشت نمائی کرنا ظلم و زیادتی ہے اور ان لوگوں کی اپنی جہالت و حماقت ہے۔ ٹھیک ایسا ہی مزارات پر جانے والیوں کے متعلق بھی سمجھنے والے بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ باوجود اس کے علماء کرام کی رہنمائی اور سرپرستی میں جتنے بھی مزارات اولیاء اللہ ہیں، آج بھی ان مزارات پر عورتوں کو جانے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ مثلا بریلی شریف، درگاہ اعلیٰ حضرت، درگاہ حضور حافظ ملت مبارک پور، درگاہ حضور صدر الشریعہ گھوسی یوپی، اس کے علاوہ اور بھی ڈھیروں ایسے مزارات اولیاء اللہ ہیں جہاں جاہل دنیا دار لوگوں کے بجائے علماء کرام کی سرپرستی ہے، وہاں کسی قسم کی کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہوتی ہیں۔ باوجود اس کے ہم سنیوں پر ان دیوبندیوں وہابیوں کا خلاف واقعہ اور خلاف مشاہدہ اعتراض کرنا، یہ وہ ظلم عظیم اور جرم عظیم ہے جس کا جواب ان دونوں وہابیوں کو اللہ رب العزت کے حضور ضرور بالضرور آخرت میں دینا ہوگا۔ بس سامعین و ناظرین، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہ ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اپنی پسندیدگی کے اظہار کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کر دیں تاکہ ہم سنیوں اور ان نام نہاد اہل حدیثوں کی حقیقت سے لوگ بخوبی واقفیت حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔